पंचपोड़ा मागी नाहंती इंद्रप्रस्थ जमप्रस्थ जयंता बारुणा हस्तिना ये हस्तिनार पंचकटक याकू जदि मान गोविंद दुर्योधन दब गाई चरेबा जीव ना कृष्ण चारि खंड पोड़ा मागिले किंतु मान गोविंद दुर्योधन कहिले बिना युद्धे न देवी सुचग्र मेदिनी नैराश्य मनरे कृष्णंकर नयनर लोतक धार झरी जाउछि फेरुछंती गोपीनाथ चिंता कले मान गोविंद दुर्योधन काहा बलरे युद्धर आह्वान देउछि काहा बलरे जदि प्रश्न करा जाए दुर्योधन पंच पांडव भितर डरे काहाकू डरे युधिष्ठिर को हाँ नाई आज्ञा झिमिट खेल बेले गोटे मुथके युधिष्ठिर को अचेत कर भीम को नाई आज्ञा जदि भीम को भय करंता लुहार भीम तैयारी करी सकाळु गदारे 100 प्रहार तक दउछि वास्तविक मान गोविंदंकर पंच पांडव भितर आज्ञा भय कहा देखा कहा श्लोकटे गाइबी कवि हेले छत्र भारवी काव्य हेउछि किरात अर्जुन कौन कहिले कथा प्रसंगेन जनैरुदा हृदा धनु सुता खंडल सुनु विक्रम ज्ञानी मंडली मान गोविंद दुर्योधनर भय करिबा व्यक्तिटा किए भारवी कहिले कथा प्रसंग रे केही जदि आखंडल सुनु विक्रम आखंडल कहिले इंद्रंक पुत्र अर्जुनर पराक्रम गुण तक मान गोविंद दुर्योधन को कुहे हठात मान गोविंद विचलित हो जा चेता हेतु ज्ञान को हराई बसे केमिति भारवी अर्थ गौरव सापुआ केला साप खेल करिबा बेले गारेडी मंत्र को उच्चारण करिथाय बापा ए गारेडी मंत्र भितरे जदि गरुड़ नामटा मन पड़ी गला आउ साप नाचिबो फणा को संकुचित करी पेटिका भीतर को पसी जीवो सेमिति अर्जुन पराक्रम सुनिले मान गोविंद दुर्योधन विचलित हो जाउछि ताहले बापा युद्ध पई आह्वान दउछि काहीकी जनक बलरे काहा बलरे से किए महारथी कर्णन को पाइबा परे मान गोविंद दुर्योधन ये युद्ध पई आह्वान दउछि शांति दूत भगवान कृष्ण चिंता कले मु जदि कर्ण को आनी पांडव मानकर सपक्ष कराई देबी आउ महाभारत युद्ध हब नाही फेरुछंती जदुपति कृष्ण देखिदेले कर्णंकर रथटा आगरे जाउछि देई पड़िले कर्णंकर रथ को कर्ण पृष्ठ भाग को चाहिदेले केशव मोते तो कही मु आपण को निमंत्रण करी थांती कथा कौन केशव कृष्ण कहिले कर्ण तम सहित चारिपद कथा अच्छी कर्ण कहिले कथा अच्छी जे
ଗୋଟାଏ ସର୍ତ୍ତରେ କଣ ସର୍ତ୍ତ? ମୋ ମନର ଅଭିଳାଷ ମୁଁ ନନ୍ଦିଘୋଷର ରଥ କେତେବେଳେ ଚଳେଇନି। ହେ କେଶବ ମୁଁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥଟା ଚଳେଇବି ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବି। ହଉ ହଉ ବାପା ସେଇଆ ହେଲା। କର୍ଣ୍ଣ ଚଳଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ କୃଷ୍ଣ ବସିଛନ୍ତି ପଛରେ କହିଲେ କର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତମର ଚାରିଟା ଲାଭ ହବ। କଣ ଚାରିଟା? ଚମକି ପଡ଼ିଲେ କର୍ଣ୍ଣ। କଣ କେଶବ? ନା ପ୍ରଥମ ଲାଭଟା ଶୁଣ। ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାତି ପାହିଲେ ତମକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ହସ୍ତିନାର ସମ୍ପତ୍ତି 5 ଭାଗ ହବା କଥା 6 ଭାଗ ହବ। ଜଗତ ଜାଣିଛି ପାଣ୍ଡବ 5 କାଲି ପ୍ରଭାତରୁ ଜଗତ ଜାଣିବ ପାଣ୍ଡବ ହେଉଛନ୍ତି 6। ଚତୁର୍ଥ ମା କୁନ୍ତୀ ଆଉ କହିବେନି ମୁଁ 5 ପୁତ୍ରର ଜନନୀ ବୋଲି ନା ମୁଁ ହେଉଛି 6 ପୁତ୍ରର ଜନନୀ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ। କେଶବ କଥାର ମର୍ମଟା କିଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ନା ଗୋଟିଏ କାରଣ ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ତମେ ମାନଗୋବିନ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷ ନିଅ। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ନୟନରୁ ବହିଗଲା 2 ଧାର ଲୋତକ। କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ହେ କେଶବ ସେ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ। ଦିନ ଚାଲିଯାଏ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ ଜଗତେ ଅଛି बोध हुए केशव जानी ना कर्ण कहीं कांदिले। हे केशव से समय आउ नहीं। ज्ञानी मंडली कौ दिन समय से दिन रंग सभारे द्रोणंकर शिष्य 106 जन किए कौन विद्या आरोहण करिसंती रंग सभारे गोटी गोटी करी परिचय देउछंती। समस्ते परिचय देले किंतु समस्त जनता लक्ष्य अर्जुन उपरे। अर्जुन श्रेष्ठ वीर निश्चय गोटे भल खेल कौन प्रदर्शन करिवो। संत समाज अर्जुन सभा को आसीबा बेले गुरुजन को प्रणाम कले मंचासीन व्यक्ति मान को प्रणाम कले धनु निकट को आसिले धनु को प्रणाम करिबा बेले कर्ण मंचरे ठिया होई कहिदेले ओ कौन वीरत्व म गारिमाटा देखौना कर्ण कहिले कृष्ण मो मुखरु एतिकी सरिछि। अच्छा अच्छा भीमटा गर्जन करी सभारे ठिया हेला कोला किए रे जार जबनी कोला उचार सभा तल मुकला कोला कंप कृष्ण
मो मुखरु भाषा सरीनी गर्जन कर उठिला द्रुपदर किए किए रे जारज हे केशव भीम मते जारज बोली कहिबा बेले माँ कुंती गोटे थर कही देई थांते हे भीम काहाकू तू कहूचु काहाकू से परा तम मानकर बड़ भाई से कहिबा परिवर्ते माँ कुंती पणत कानी रे लोतक को पोछु थांती जोठी माँ मते पुअर परिचय सभा भितरे न देला सेई सभारे मान गोविंद दुर्योधन मो मथारे पाट शाढ़ीटा बांधी देला कहिला मैत्रे आज ठारू तुमे अंगराज्यर अधीश्वर कुह केशव भाई जोटी भाई की जारज बोली कुहे आउ अन्य जने जिए जेते बेले ताकू मैत्र बोली अपनार करी निए मरी भी पछे मान गोविंद सपक्ष मुकदापि हेले छाड़ी बिना ज्ञानी बापा मान आज्ञा ये कथा कहिली काई की धनी मानी दानी से ही दुर्योधन धनी मानी दानी से ही दुर्योधन कनक देईसी अगरा ददन कनक देईसी अगरा ददन कर्ण कहिले मैत्रे पांचाल कटक को जीवा को न्याय रे ना लाखटा को बिंधिबी मु विवाह करिब तमे जे उपरी विवाह देली तोते भानुमती अरे देव परी विवाह देली तोते भानुमती लाख बिंधि कर्ण कहिले मैत्रे भानुमती की जीतिली मु विवाह कल तमे आज लाख बिंधी द्रौपदी की जीतीबी मु विवाह करिब तमे देई पड़िले मान गोविंद सखा सखा जोर चिपिकी धरना पांचाल कटक को जीवा बापा मान दुर्योधन आउ कर्ण दुई जन जते बेले बाहरिले सान भाई दुशासी हाथ जोड़ी करी ठिया हैला कहला भाई तमे बर होई करी जीव तम सखा बरजात्री जीवे सान भाई ताकू मारकुंडी करी नेले केमिति होता बढ़िया हाँ भाई मु मारकुंडी हेगी जीवी महाभारतर अनन्य प्रतिभा दुशासन पितामह भीष्मंकर पाद तले प्रणाम करी कहिथिले हे पिताश्री बड़ भाई रो आज्ञा पालन करी मु जीवन टाकू उत्सर्ग करी देइछि दुशा जते बेले कहिले दुर्योधन कहले बा तू मारकुंडी हेई करी जीवु बर हेला बरजात्री हेले मारकुंडी हेले तीन जन जाक जते बेले निरूपण हेले सेतिकी बेले शकुनी छोटेई सभारे पहुंचे हाँ हई रे शकुनी छोटा काई कहिलु सारू बिलो आरे जाइथला सारू कंटा बसिकी छोटा हाँ सेफ्टी करियला तू गोटे महाभारत लेखुनु जैमिनी महाभारत प्रमाण करिचंदी सारे शकुनी काई छोटा आ गया काई नहीं आमे माने पितृपक्ष श्राद्ध देउथाए महालया श्राद्ध देउथाए हाँ भणजा मौला कूल को उद्धार करिवो करिवो नहीं कि आज्ञा
ମାମୁଁ କସ୍ମିନୀ କାଳେ ଭଣଜାକୁ ପଦ ମଞ୍ଚାଳନ କରିବାକୁ କହିବ ନା। ସବୁବେଳେ କମୁ ଦିନେ ଶକୁନି କହିଲେ ଭଣଜାରେ ମାମୁରେ ଏ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ଟା 8 ଦିନ ହେଲା ବିନ୍ଧୁଛି ଟିକେ ଚିପି ଦବୁ ତୁ। ହଁ ତୁ ମୋଡୁଛୁ ନା ବେଙ୍ଗା ପଡୁଛୁ? ସେ ଗୋଡ଼ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦବୁ ନା କଣ? ସେ ବେଙ୍ଗା ପଡୁଛି। ମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ମାମୁଁ ଏମିତି ମରିବି ଜୀବନ ସାରା ସଂକେତ ରହିବ। ସେଇ ଦିନଠୁ ଶକୁନି ଛୋଟେଇ କରି ଚାଲ ଦେଇଛି ମୋଡିଆ ଦେଇଛି ମୋଡିଆ। ଶକୁନି ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ଭଣଜା ତୁ ବର ଯିବୁ କର୍ଣ୍ଣ ବରଯାତ୍ରୀ ଯିବେ ବରଯାତ୍ରୀ ଦୁଷା ମାର୍କୁଣ୍ଡି ଯିବ ମାର୍କୁଣ୍ଡି ମାମୁଁ ନ ଗଲେ ବିବାହ କରିବ କିଏ? ତେଣୁ ଏ ମାମୁଁଟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅ। ସମ୍ମତି ଦେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଏଇଠି ଶକୁନି ମନ୍ତ୍ରଣା ବିଞ୍ଚିଲେ। କଣ ମନ୍ତ୍ରଣା ବିଞ୍ଚିଲେ ଆଜ୍ଞା? କହିଲେ ଭଣଜା ମାମୁଁ ପଞ୍ଚାନି ସପ୍ତାନି କୁଶଳାନି ବାର୍ତ୍ତା। ପଞ୍ଚାନି ଘରୁ ଅନୁକୂଳ କରି ଗଲା ବେଳେ 5 ଜଣ ଯିବା ନଇଲେ 7 ଜଣ ଯିବା। 7 ଜଣ ବର ହେଲା 1 ବରଯାତ୍ରୀ ହେଲା 2 ମାର୍କୁଣ୍ଡି ହେଲା 3 ମାମୁଁ ହେଲା 4 ବ୍ରାହ୍ମଣ ନ ଗଲେ ବିବାହ କରିବ କିଏ? ଆରେ ହଁ ତ ହଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହାକୁ ନବା? ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଜଣେ ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା କାହିଁକି କହୁଛୁ? ଡାକିଲେ କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହେଇଯିବ। ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ପୁଅ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ଯୁବକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମାକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବା। ଠିକ ଠିକ ବାପା ମା ଇଏ 5 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଗଡ଼େଇ ଦଉଛି। ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ କଥାଟା ପହଞ୍ଚିଗଲା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ନିକଟରେ। ହଁ ଭାଇ ମହାଜ୍ଞାନୀ ବିଦୁରା କହିଲେ କଣ କହିଲେ? ମଣିମା ଇଏ 5ଟା ଯାକ କୁଳାଙ୍ଗାର ବାହାରିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚାଳ କଟକକୁ ଯିବେ। ଇଏ 5 ଜଣ ଯାକ କୁଳାଙ୍ଗାର ବାହାରିଛନ୍ତି ଭାଇ। ସବୁ ଯାକ ଟୋକା ଯଦି ବିଭାଗର ବରଯାତ୍ରୀ ଯିବେ ପେଟକୁ ଖାଇବା ଦୂରର କଥା ପିଠିକି ଗୁଡାଏ ଖାଇବେ। ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମନା କରିଦେଲେ କହିଲେ ଏମାନେ ଯିବେନି ନା। ଆଉ ଯଦି ଯିବେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ସେ ଯିବେ? ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ବ୍ୟାସ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। କହିଲେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଚେଦି ବୁଢା ଦ୍ରୋଣକୁ କୁଳା ରଖି ତାର ସର୍ବେ ମାନ୍ୟା କୁରୁ ବଳେଇ ନା ଆଦେଶ ଦେଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୋଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୃପ ଯାଆନ୍ତୁ ହସ୍ତିନା କଟକର ଚତୁରଙ୍ଗ ସେନାବାହିନୀ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଗଲା। ବରଯାତ୍ରୀ ପ୍ରସେସନ ଗୋଟିଏ ବାହାରି ନାଇଁ କେମିତି? ରାଘବ ବିଳାସ ଗୋଟିଏ ପଦ ଛାନ୍ଦ ଗାଇବି। କବି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ରାଗଟା ହେଉଛି ବିଭାସ ଗୁଜରୀ। ଦେଖିବା ସତ୍ୟ ଭାଇ ବିଭାସ ଗୁଜରୀ ରାଗ ଗୋଟିଏ ଆସିଲେ ଗାଇବ। ଆଜି ଆସିଲା ବେଳେ ଲାଗୁନି। ଯିଏ ପଞ୍ଚମ ବରାଡି ଠାରୁ 2 ପାଦ ଅଧିକ ଠିକ ଦେଖିବା କୋଉ ଲଗ୍ନରେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାହାରିଛି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା କୋଉ ଲଗ୍ନରେ। ଗ୍ରହ